তিনি 4 এপ্রিল 2025 ani thinang tarmane no my future hini je scheme tongmani oboni prothom je meeting conduct khaijaka joto guardians ebong students song tui enke guardians rok ni bisingo ebong students ni bisingo je ani thinang ni je aims and mission no sai khan rakha এবং aims and mission this means sini borok rok actual education tamno hon মানে borok rok ni chesta na কিন্তু চেষ্টা খাইমানি ফলে কোনো borok rok umi maya nusu ওগুলো কারণ কে তামো ও যে আনন্দ সামনি আসল শিক্ষা মানি খায়া নি মানে ও জরা পাই থানো টাইমো borok কমপ্লিট করলানি আতা nga oma haike sini borok kamano মানে bugi no mai kuno jaga kono kamte samung asol samungo nangmani jaga thani me ani ta ba over no fulfill nyen bagi no ko ani tinang ni je imangta ne tawo go jaga wa শিক্ষা যে ইমানি বা এডুকেশন নি ইমানি আবো তো নরমাল এডুকেশন বা ফর্মাল এডুকেশন না মনে ও ফর্মাল এডুকেশন মানে সিম কাবো ক্লাস ওয়াইজ যেমন ক্লাস 6 এ পরীক্ষা তাম তাম সাবজেক্ট বানাই ক্লাস 7 এ থাকে তা বানাই 9 এ তা বানাই আবো কমন ছিল গা আবো তো যতন করি লাই মার্ক বানাই কম কম ন এগো 100% উনিয়া বা 100 আউট অফ 100 তো 90 বানাই কম 90 তে এগো বানাই কম খাইবানো বড় ইন ফিউচার বড় ফান্সি ক্লাইমা তুমি থাকি মাই আর তুমি রাং ইনকাম থাকি আর ওগুলো কারণ গে বিনি অমহাই কবাংমা सोंजनाय दङ जे सोंजानाय नाकि ब ओ एजुकेशन लाइफ बिनि शिक्षा थाइबानि लाइफ क्लास हो आबो माया क्लास हो लेक्चर कि गा आनि थिनांगौ होनखाय ओ क्लास हो जे गरै आबो प्रिन्ट खालामनाय माने बिनि जत जरायनि न ताबो क्लास वाइज ब 6 नि 7 काके 90% का आबो खालामनाय न এবং তাকাছে ক্লাস কাখাঙ্গা ব মানে ক্লাস 6 নি পরে যত আপগ্রেড হই থানাই যত ক্লাস আর যত না ব বিনি মার্ক 80% নি দিছে আমরে আছে ওমাকে তাও তমনাই না ফাইবার বনস সঙ্গে এসুরেন্স রিমে এতে বতা সামমান নেই ব সামমান না বাকি গা আলাদা কাইসা বিনি টেকনিক দं রুমদেনাই দंगा গা আবাও যে চিকিন চিকিন জিনিস जों माने आगि सराय स्पिर खमि थाय आंगा सोंगै थायगे बआबो मानिया अबा हायनो बो एजुकेशन को सिमम तै साबो कबां मा जे सिनि बरक रक बैचलर डिग्री फाइजा माने बेकार क्लास समो तमदो केबो एमए पास केबो बीएससी पास पजिनो दङ केबो इंजीनियरिंग को लिजा किन्तु साख्रि माया ओकुलो कारण गंगा बेसिक क्लियर के दङ कन्सेप्ट खामिया माने आगिनि सिनि जेटा परानो सोंगै थान दमनि आबो कबांमानो बिनि माने मानिया दंखौ गे आबो अमहाय चाकरी रिव्यू रको खनो गाहायनो कमन लाइफ रको खनो आबो दरकार नानि खनो किन्तु बाबो मायान बे बुजिन बे आदारा खाका गा आबो बोलाय खालायनाय थांनि निगाय आ जरा बिलाय खानाके बायदि खाका गा अबनि बागिनो अ आनि खिनांनि खाका जे रेसपन्सिबिलिटी को अबनो सिनि जे समाज माने दिग्लासानि समाज जे अमिनि कमनि अभाबनि कमनि ओ अभाबनि कमनि न जों फुलफिल खालामो एगो फुलफिल खालामनो लुबै ताबो दिनि फार्स्ट मीटिं जारा अदर स्टूडेंट्स फाइनाय रक ताइ बिनि गार्जियन सबबाय फार्स्ट मीटिं माने बंतिके क्लास होनाय तामुनाय या अबनो इलिगेल होनाय आं बिनि मांता मावो साथो एवं अ जागाव अ कखनो सानाय जे ताकालै बिसिनि बागै थाखाय अबो स्पेशली 20 জন स्टूडेंट खालामनाय ओके 20 জন स्टूडेंट खालामनाय जागाव अ 20 জন स्टूडेंट যদি নি কোয়ালিফাইড নিয়াকে bonus खालामनिया क्वालिफाइड बोलतेन दाव 50% मार्क बना नाय 50% नि निचे थांगाय ब क्वालिफाइड निया गरो जे सब्जेक्ट कमने आगिनो साजागनो इंग्लिश नाय इंग्लिश सिलेबस दङ अंगाय मैथ्स नाय बिनु सिलेबस दङ साइंस नाय बिनु सिलेबस दङ जनरल नॉलेज तने बिनु सिलेबस दङ चारटा सब्जेक्ट न मार नाय ता और चारटा सब्जेक्ट 100 खाइ 400 परीक्षा अबनि परे नों आबो 50% मार्क मा थांबा 200 मार्क मा जों क्वालिफाइड 200 मार्क नि निचे थांगाय जों क्वालिफाइड गैया जारा 200 मार्क माननाय
mark mani pore hangkai abo bini ogotom nai baiba iya kaba bono no oral test sungjak nai da interview angka tai practical gotom nai ka abo duta miluo tai 150 din pore ka angka abo written test pai mani pore singa angka lekha pora srungnani ba formal education na khaijani thangi je borok rok kusuk kotin hini mone khai dong এবং বাক্সা 5 শ্রেণী में यावनी गो जगाले तनो 80% दान बगुसे গ্যারান্টি होता এবং अपनी साथे साथे निनि इन फ्यूचर যখন নাকি ক্লাস 12 জতি নম্বর পয়নে ন মাগানা এবং ক্লাস 12 পাস মান পয়ব নিনি ডিগ্রি থাঙ্গাঙ্গাই ব্যাচেলর ডিগ্রি কেবো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়নাই কেবো ডক্টর পড়নাই কেবো বা নিনি আর্টস পান পড়নাই উকিল পান মানে ল পান পড়নাইটা গাওয়া হয় ডিফারেন্ট যে কোর্স পান করবি এবং অফ করিনে আগে ও যে আরি খুনিয়াং গে স্কিম নি যে অবগ্রিদা স্পন্সর মানে ন যে রামচালক নাই এবং কা ডক্টর এম ডি বর্মা ট্রাস্ট ও রামনো নাই এবং বনো দিছে কিনে নং তোমা প্রশ্ন করে নাই এবং নং পরিপাইমারি পরীক্ষা 100% জব গ্যারান্টি মানে নং পরি উপায়টা চাকরি মন গাওয়া আছে কলাইয়া গাওয়া কিন্তু মানে প্রথম বেসিক যেটা ক্লিয়ার নেন তখনই যেমন ক্লাস 6 এ যেটা ম্যাথস তখনই সায়েন্স তখনই বা অন্যান্য সাবজেক্ট তখনই অ 6 পিসিবি 12 জনের বিসিংন যত ইন্টারভিউ রকম মানি আ সাবজেক্ট র যত কিছু কোশ্চেন মানে আজান তখনই কিন্তু আবনো নং পরীক্ষা এটা কাম এখানে মাইয়া আবো নং এমএ খাইয়া এমএসি খাইয়া ইঞ্জিনিয়ার খাইগেন গাবো মানে এমনি কইয়া aboni basic se hamraya gaboni bagai tabo sengo kokno mane tayo saklaya tong tamo space sponsoring ব্যাপার sponsoring মধ্যে tamo rang kaloknai di mani obo system bokti ke obo kuno kaisa obo doctor and diploma trust de just sponsoring hanya rang nai hai ko gyabo bo kuno kaisa obo hai finance company bai अबो हाइके टर्म्स एंड कंडीशन थंगा अबो हाइ स्टूडेंट्स रनानि बगै माने बो के गारंटर डॉक्टर एन बी बर्मा ट्रस्ट के गारंटर ऑल चराइ रनो 20 जन स्टूडेंट न ताकलाइ बिसियो परि इन फ्यूचर 100% को जॉब एश्योरेंस रि बनो खलाइ रनानि हि माने आबो के बो के जस्ट और गारंटर छि थबरो फाइनेंस कंपनी रां लायो जरा